Bonjour. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer le cours de deuxième année baccalauréat de BIOF concernant la formation des chaînes de montagne et sa relation avec la tectonique des plaques. Mais avant de commencer le cours, on a besoin de plusieurs notions de départ. Ça va être hard pour démarrer notre cours. Parmi ces notions, on a besoin d'une définition de la tectonique des plaques, ou bien une plaque lithosphérique. Que signifie une plaque lithosphérique? Les différentes composantes, ou bien la structure des globes terrestres, ou bien les différents niveaux de la Terre, avec la composition structurale et minéralogique, les différents types de mouvements entre les plaques, soit qu'on parle de mouvement de divergence ou bien mouvement de convergence, et quelle est la relation entre ces mouvements et la formation de chaînes de montagne. Alors ne quittez pas, restez avec moi. Salam alaikum. اذا كما وعدتكم الحصه اليوم ان شاء الله غنبداو بالدروس ديال الدوزيام اني بكالوريا بيوف فيما يتعلق بطبيعه الحال لابارتي ديال لا جيولوجي الجيوديناميك انترن et la formation des chaînes de montagne et sa relation avec la tectonique des plaques. حاولوا انكم تركزوا شويه الله يرضي عليكم، ركزوا معايا شويه. دابا غنحاول ندوز كيلكو زيماج اللي من خلالهم غنشرح اون جينيرال، اي ابخي غندوز للسبوره والماركور بطبيعه الحال اللي ديما كنعتبرهم انا هما اسهل وسيله ديال الفهم. دونك غنطلق من هاد لي زيماج غير باش ناخذوا كيلكو زيدي، و ابخي اشاك فوا اي حاجه شرحتها من لي زيماج او بيان اون يوتيليزون دي مورسو دو فيديو، لان غنستعمل بعض المقاطع ديال لي فيديو. دونك هذوك غندوز باش انني نشرحهم لكم، وكاع داكشي اللي دار غادي يعاود يتشرح في السبوره او ميم طون. Alors, on commence par la tectonique des plaques. Qu'est-ce que ça veut dire la tectonique des plaques? Ou bien, que signifie la tectonique des plaques? Cela signifie que le globe terrestre est découpé en plusieurs morceaux qu'on appelle des plaques lithosphériques. Alors, quelle est la définition des plaques lithosphériques? Et quels sont les différents types de mouvements de ces plaques entre eux? Le mouvement de ces plaques entraîne la formation des chaînes de montagne. Alors, on a trois types de mouvements. Soit qu'il sera un mouvement de convergence ou bien un mouvement de divergence. Le mouvement de divergence entraîne la formation des océans au niveau des raies médio-océaniques, alors que le mouvement de convergence entraîne la formation des chaînes de montagne. Et dans ce type de mouvement, on peut distinguer trois autres types de convergence. La zone de subduction, la zone de flexion et la zone de collision. Et toutes ces trois zones entraînent la formation des chaînes de montagne. Et alors on parle de chaîne de subduction, chaîne de flexion et chaîne de collision. Mais c'est quoi une plaque? Une plaque lithosphérique. Tout d'abord, on commence par la structure de la Terre ou bien du globe terrestre. مكونات ديال الكرة الأرضية. نتكلموا على واحد البلاك. une plaque lithosphérique. صفيحة صخرية. صفيحة صخرية هي اللي كدير الموفمون، هي اللي كدير الحركية، ولا هي اللي كتتحرك فوق الأرض. هذيك الحركية ديال هذوك الصفائح الصخرية هي اللي عطاتنا عندنا جوج الانواع ديال الحركات بطبيعه الحال. كنتكلموا على ديال التباعديه هي اللي كاينه او نيفو ديال لي ريد ميديو اوسيانيك، سو كي انترين لا فورماسيون دي زوسيون. مي او كونترير كاينه لا كونفيرجونس. لا كونفيرجونس ديال هاد لي بلاك دائما هي اللي كتعطينا التشكل ديال السلاسل الجبليه، دونك لا فورماسيون دي شين دو مونتاج. هنا نبداو بالبنيه ديال الارض، حيت ما يمكنش انا نفهم كيفاش هاد لي شنو هي لا بلاك بعدا، شنو هي لا بلاك ليتوسفيريك، شنو هو الدور ديال هاد لا بلاك، كيفاش هاد لي بلاك تيديروا هاد الموفمون اونتر او اكسيتيرا، بلا ما نرجع نعرف البنيه ديال الكره الارضيه. دونك كيما شفتوا معايا الكره الارضيه حنا غناخذوا منها واحد المورسو من الداخل باش اننا نشوفوا شنو هما المكونات لي ديفيرونت كومبوزونت ديال لا تير من الفوق ديال لا سيرفاس فيغ لو بروفوندور. وهنا غندوزو لهاد الشيما هذا. لا بليبار ديال اللي داروا فيكم الكور، حنا اللي مازال ما دارش الكور راه ماشي مشكل، ها هو دابا راه متبع معنا من الاول. ملي دار فيكم الكور راه ديجا شاف هاد لو شيما. شنو عندنا في هاد لو شيما؟
الوغ في هذا لو شيما عندنا لا ستركتور ديال لا تير من الاول من الفوق حتى لتحت، وغنشوفوا لي ديفيرونت كومبوزونت ديالها. نبداو هنا عندنا لا كروت كونتينونتال. لا كروت كونتينونتال il est épaisse mais il est moins dense. سميكه ولكن لا دونسيتي ديال لي كومبوزون ديال لا كروت كونتينونتال تكون لا دونسيتي ديالهم صغيره بارابور مع لا كروت اوسيانيك. الوغ شوفوا معايا هنا لا كروت اوسيانيك ليبيسور ديالها تيكون صغير ولكن لا دونسيتي ديالها تتكون كبيره بزاف. لا دونسيتي ديال لا كروت اوسيانيك il est en moyenne d égale à 3 alors que ديال لا كروت كونتينونتال en moyenne d égale à 2,7. بطبيعه الحال لوسيون الفوق دونك هذه هي اللي كنسموها القشره الارضيه، لا كروت تيرستر، وفيها كروت اوسيانيك وكروت كونتينونتال. من بعد القشره كندوزو للمونطو كامل، هذا عندنا من هنا حتى لهنا، هذا كامل المونطو والرداء. وكما كتشوفوا معايا مقسم الجوج، عندنا الرداء العلوي والرداء السفلي، مونطو سيبيريور والمونطو انفيريور. من بعد كتجي الجزء الاخير، لا بارتي او بيان لا ديرنيير بارتي اللي فيها النويو. هنا النويو عندنا فيه جوج، نويو انترن اي نويو اكسترن. مي سو كي نوز انتريس سي لا بلاك ليتوسفيريك. شنو هي هاد لا بلاك ليتوسفيريك؟ حنا ملي غنتكلموا على لا بلاك ليتوسفيريك غنتكلموا غير على ليتوسفير، هنا هاد لا بارتي هنا فين خدامين. كاع لا موبيليتي دي بلاك كتكون غير في هاد لا بارتي هادي بالضبط. هنا المونطو، ولكن حتى هذا راه المونطو سيبيريور. لاحظوا معايا لا بارتي سيبيريور ديال المونطو سيبيريور راه هي تحسبت مع لا ليتوسفير. هذا لا ستينوسفير، هذا لا ستينوسفير تيكون موان ريجيد او بيان دي كلي ديكتيل. مي هاد لا بارتي سيبيريور ديالو كتكون سوليد وهي سيغمونتي سوا de la crotte océanique ou bien de la crotte continentale. Alors on parle de la lithosphère. Alors شنو هي هاد لا بلاك؟ لا بلاك ليتوسفيريك، الصفيحه الصخريه ou bien la plaque tectonique. هي la partie supérieure du manteau supérieur surmontée par la crotte océanique ou bien par la crotte continentale ou bien par les deux. يعني الحركيه غتتحرك هنا. الوغ باش تحرك هادي، باش دير هاد الموفمون ديال لي بلاك غديرها على هاد لا بارتي اللي هي موان ريجيد ديكتيل بحال الشكل ديال العجين. دونك سو كي بيرمي هذيك لا موبيليتي دي بلاك. وهادشي اللي عطانا هاد اما لي زوسيون اللي كيتحولوا من بلاصه لبلاصه او لا فورماسيون ديال لي شين دو مونتان. سيرتون بار دي شين دو مونتان ريسونت. كاين بعض الانقطاعات باش انهم يميزوا ما بين هادوك لي ديفيرون تيب دو نيفو. كاين بعض الانقطاعات ديسكونتينيتي. Alors, on parle de discontinuité de Moreau, discontinuité de Gutenberg et entre noyau interne et noyau externe, discontinuité de Lehmann. هاد الجوج هادو ما تعنيوناش، هاد الجوج هادو ما تعنيوناش، ونورمالمون راه شفتو هادشي في الكور ديال الثانوي. سو كي نوز انتريس في البكالوريا هو هاد لا ديسكونتينيتي ديال المو اللي كيفصل ما بين لا كروت والمونطو. علاش؟ لان او نيفو ديال لي شين دو مونتان سيرتو الا كانوا دي شين دو مونتان دو كوليزيون لا بروفوندور ديالو كتزاد، العمق ديالو كيتزاد، وكندخلوه باغمي لي كاركتيرستيك témoin de la formation d'une chaîne de collision puisque l'épaisseur est telle. Alors حتى هاد لا ديسكونتينيتي ديال المرو كتهبط لتحت. اذا هذه اهم حاجه خصنا نعرفوها بعدا، نعرفوا شنو هي الصفيحه الصخريه او بيان لا بلاك تكتونيك او بيان لا بلاك ليتوسفيريك. هو دابا هذيك الحركه ديال الصفائح وهذوك لي بلاك اللي غنتكلموا عليهم ها الكره الارضيه كامله، حنا راه كنتكلموا غير على الموفمون ديال هاد لا بارتي سوبيريور هادي. الوغ ابري غنشوفوا لي ديفيرون تيب دو موفمون اللي غادي نصاوبوا. هنا هما لي بلاك كما شفنا هنا ديجا الصوره كنا درنا لها تكبير. دونك كما شفنا هنا ان le globe terrestre il est découpé en plusieurs morceaux ou bien plusieurs plaques tectoniques. On nombre presque 12 plaques. Le mouvement بيناتهم هما les différents types de mouvements اللي كاينين بيناتهم. اما كيكون mouvement de divergence حركيه تباعديه ce qui aboutit à la formation des oscillons. هنا غيتكونوا لي زوسيون اللي كيتباعدوا هذوك لي بلاك بيناتهم كيتكونوا لي زوسيون.
إما غيكون موفمون entre هاد les deux, c'est un mouvement de coulissage. Dans ce cas, ما غادي يكون عندنا حتى حاجة، mais ضروري تيكونوا des foyers sismiques et parfois des volcans. Volcanisme, mais la plupart des temps des foyers sismiques. Alors, اللي كتهمنا حنايا هما les mouvements de convergence تقاربية. Puisque هاد les mouvements de convergence qui entraînent la formation des chaînes de montagnes récentes. Par exemple, le cas de la convergence entre deux plaques, une plaque océanique et une plaque continentale, ou bien la marge, ou bien la partie continentale. Dans ce cas, on parle de la subduction. Ou bien une plaque océanique et une autre plaque océanique, on parle de subduction intra-océanique. Ou bien une plaque océanique et une plaque continentale qui se terminent par la collision des deux marges continentales. La collision des deux marges continentales, c'est-à-dire ce qui aboutit à la formation des chaînes de collision. Ou bien vers la fin, si on a la montée ou bien le glissement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale ou bien la partie continentale, on obtient une chaîne de montagnes d'obduction. Alors, هادو اللي تكلمت عليهم دابا هما اللي غادي نشوفوهم كلهم ان شاء الله في الكور ديالنا، لان حاولت ندير لا سيونس الاولى ديال هاد لي نوسيون نتكلموا عليهم بعدا كوم بتي رابيل، غير باش حتى اللي مازال ما دارش لا جيولوجي انه يقدر يتبع معنا. اي لي زوتر سيونس غندخلوا في لي ديتاي، دونك بطبيعه الحال في لا سيونس نيميرو 2 غتكون عندنا لا سيبديكسيون. الوغ نرجعوا هنا نعاودوا نشوفوا هاد شنو تيوقع au niveau ديال الجلوب تيغستر au cours de ces mouvements. هنا لاحظوا au niveau de la ride médio-océanique, le centre ديال l'océan تيكونوا عندنا دي موفمون دو ديفيرجونس، هادو كيتباعدوا au centre. par contre باش فوالا اتونسيون هنا في لو سونتر ديال l'océan ديما غيكونوا عندنا دي موفمون دو ديفيرجونس. une fois كيتباعدوا هاد الجوج هنا تيدار l'élargissement des océans ou bien l'épaississement des océans, mais on parle ديال la formation des océans في لو كا فين ما كانش اصلا l'océan من قبل. مي فيغ لي دو كوتي لاحظوا هنا هاد اللي كانت كتباعد من هنا راه كتقارب مع الاخرى، تدير لا كونفيرجونس مع الاخرى. وهنا بويسكو لا ليتوسفير اوسيانيك تيكون بلي دونس تيدي لونفويسمون ديالو سو لا ليتوسفير كونتينونتال موان دونس، ce qui aboutit à la formation d'une chaîne de montagne. On va voir les différents types de chaînes de montagne. La même chose هنا لاحظوا تيدار l'enfouissement هنا تيدار l'enfouissement في l'autre côté puisque on a la convergence dans les deux côtés. Et في le cas ديال la convergence entre deux plaques، اما هاد لي دو بلاك هادو بحال هادوك هذا كنتكلموا على سبديكسيون انتراوسيانيك، عندي بلاك اوسيانيك مع بلاك اوسيانيك وحده كتهبط تحت الاخرى. ميم اون كانت هاد لا بلاك راها بلاك كونتينونتال او بيان كي كونتيان واحد لا مارج اللي هي كونتينونتال، ديما l'enfouissement entraîne la formation des magmas, alors vers la fin la formation des volcans, etc. La séance, deuxième séance ان شاء الله اللي غادي ندوز ليها من بعد هي اللي غادي نبداو فيها premier type de chaîne de montagne, et on commence par les chaînes de subduction. Quelles sont les caractéristiques de la chaîne de subduction et comment se forme le magma andésitique, les roches magmatiques au niveau des chaînes de subduction. بطبيعة الحال راه نتوما une fois غتبداو à chaque fois غتبداو تقراو هذا راه الشيطان غيبدا يتحرك، غيبدا يجيكم شويه ديال العكس. حاولوا تقاوموا الشيطان شويه وثبتوا بلايصكم وتبعوا معنا الله يرضي عليكم. حاولوا السيونس ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش اي سيونس ان فوا كتطلع ديريكتومون كتطلع عندكم في التليفون ولا كتطلع في البيسي، وتحاولوا تتبعوا هاد لا سيكسيسيون ديال لي سيونس، حيت ان فوا كتخلي واحد لا سيونس ما كتبعهاش راه غيتخربقوا لك هادوك لي طون. الوغ اون سو فيغا ان شاء الله في لا دوزيام سيونس.